सावधान ओडिशा आपण मान स्वागत। आज हूँ 5 डिसेम्बर गुरुवार। चलतु देखने देश विदेश 15टी बड़ खबर। जदि एपर्यंत वीडियो को लाइक करना यथाशीघ्र वीडियो को लाइक करूँ। नंबर 1 राजधानीवासी को उपहार देले आतिशी। राजधानी दिल्ली में होगाकू जाउची ईवी राजधानी। मुख्यमंत्री आतिशी एका सहित 25 ईवी चार्जिंग स्टेशन को करछन्ती उद्घाटन। देशर इलेक्ट्रोनिक गाड़ीर वृद्धि पर सरकार तरफर किछि ना किछि नुआ योजना करा जाउची। सेहिपरि देशर राजधानी दिल्ली वर्तमान ईवी राजधानी होगाकू जाउची। मुख्यमंत्री आतिशी दिल्लीवासी अनेक नीति घोषणा करछन्ती, जेउथरे इलेक्ट्रोनिक गाड़ीर पॉलिसी पुणी थे आरंभ होगा नहीं घोषणा कर दिल्ली को ईवी राजधानी बनाया एका सहित 24 बा 2 डजन रु अधिक चार्जिंग सेंटर आरंभ होईची। नंबर 2 राज्य में 6587 कोटी विद्युत बिल बाकी रही। राज्य में 4 विद्युत वितरण कंपानी उपर 6587 कोटी टंका बाकी अच्छी। विधानसभा उत्तर रखिछन्ती उपमुख्यमंत्री केवी सिंह देव। दीर्घ दिन हेब एही टंका बाकी पड़िछि। एही 4टी विद्युत कंपानी पूर्व सरकार अधीन थिला। कंपानी उपरे कोटी कोटी टंका बाकी रही। नेक्सोर सर्वाधिक 951 कोटी टंका बाकी पड़ी। सरकार अधीन में विद्युत कंपानी थिबा सत्वे बकेया कहीं पैठ होना जहाँ चिंतार विषय होईची। नंबर 3 पुरी ब्लू फ्लैग बीच में अनुष्ठित हो जाएगी नौसेना दिवस। मुख्य अतिथि भाव राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जोगदे यह उद्घाटन करछन्ती। पुरी ब्लू फ्लैग बीच में नौसेना माने निजर पराक्रम देखाइथिले। प्रथम करी पुरी रे पालित होईची नौसेना दिवस। 30 हेलिकप्टर, 5 युद्ध विमान और गोटे बुड़ा जहाज एथिरे सामिल होईची। जल और आकाश पथरे पराक्रम देखाइथिले नौवीर। विभिन्न युद्ध कौशल नौसेना प्रदर्शन करथिले। आकाश में पैंतरा मारिथिला युद्ध विमान, दम देखाइथिले लड़ुआ हेलिकप्टर, आकाश में तिरंगा उड़ाइथिले मार्कोस। कमांडों द्वारा आतंकी मुकाबिलार प्रदर्शन करा जायतिला। नंबर 4 महाप्रभु को दर्शन कले राष्ट्रपति। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बुधवार सकाळे भुवनेश्वर बाहरी प्राय 10टारे पुरी संगम हेलीपैड रे पहुंचथिले। हेठारे तांको मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी, उपमुख्यमंत्री प्रभात परिडा, राज्यपाल, नौसेनार वरिष्ठ अधिकारी, मुख्य शासन सचिव, जिलापाल और एसपी स्वागत करथिले। परे राष्ट्रपति को श्रीमंदिर पाछोटे नहीं जाइथिला। सिंहद्वार ठारे गजपति दिव्यसिंह देव, श्रीमंदिर मुख्य प्रशासक और अन्य माने राष्ट्रपति को स्वागत करथिले। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बड़ दांडरू चली चली श्रीमंदिर पर्यंत जाइथिले। नंबर 5 ओडिया खाद्य अधीन में अभियान पक्षर मंत्री को चिठी कर साधारण तथा आर्थिक पछुआ वर्गर जनता हित पई केंद्र सरकार पक्षर अनेक योजना कार्यकारी कर राशन कार्ड हेउचे एक प्रमुख योजना। यह द्वारा जातीय खाद्य सुरक्षा आईन अनुଯାयी गरीब लोकों को मागणा राशन सामग्री जोगाई आसुनी सरकार। ए कार्डर हिताधिकारी केवल राशन सामग्री नुहे बरम आहरी अनेक सुविधा जोगाई दिया जाउची। एहारी मध्य दरदाम वृद्धि को दृष्टि रखी डाली और तेल को मध्य मागणा राशन तालिकार अंतर्भुक्त करने को मंत्री को चिठी लिखिछि ओडिशा खाद्य अधिकारी अभियान। नंबर 6 ओडिशा को आलु आसिया रास्ता उन्मुक्त होईची। बंग बेपारी जिद आगे हार मानचनी ममता बानार्जी। सरकार विरोध में डक व्यवसायी धर्मघट प्रत्याहार कर गुरुवार ठारू ओडिशा समेत अन्य राज्य को आलु जोगाण स्वाभाविक हो जमापड़ी। अपरपक्षे भुवनेश्वर आलु किलो 40 ରୁ 45 टंकार बिक्री होची। एबे भी आलु दर पर्याप्त आसी पारुनी। आज उत्तर प्रदेश और पश्चिमबंग मोट 100 आलु ट्रक ओडिशा को आसी। भुवनेश्वर में आईगिणा स्थित कुबेरपुर आलु मंडी को 70 ट्रक अणाई बोली व्यवसायी संघ पक्ष सूचना मिली। नंबर 7 लोकसभा सभा आसन को नहीं इंडिया मेन कांग्रेस मध्य फाट होईची। लोकसभा जारी शीतकालीन अधिवेशन समय तेलुगु देशम पार्टी वरिष्ठ एमपी मंगुटा श्रीनिवासुल रेड्डी गृह में मिलुवा आसन को नहीं असंतोष प्रकाश पाई। से 5 थर हेले अष्टम धाड़ी आसन मिली। गत लोकसभा से द्वितीय धाड़ी बसी बोली कहते। ए प्रसंग में हस्तक्षेप कर बाचस्पति कहते से निजर अभियोग को किसी समय एड़ाई दिंतु। कौन सदस्य को गृह में पार्लियामेंट को कार्यावस्था उपर प्रश्न उठाइब नहीं। जदि क्या किसी समस्या अथवा चिंता रही तेज दयाकोरी गृह को नचेत संसदीय कार्य मंत्रालय को आसतु। ए परंपरा पालन कर। नंबर 8 मालकानगिरी कोरापुट में मृदु भूमिकंप अनुभूत होईची। आज सकाळ 7:28 भूमिकंप अनुभूत होईची। कोरापुट में दामनजोड़ी, छत्तीसगढ़ सुकुमा और बीजापुर एवं तेलंगाना भी भूमिकंप अनुभूत होईची। भूमिकंप केन्द्रस्थल तेलंगानार मुलुग जिलार थिबा बेले मुलुगर रिक्टर स्केल रे एहार तीव्रता 5.3 रही जमापड़ी। सेपरि हैदराबाद में भूकंपर झटका अनुभूत होईची। भୟରେ लोके घर बाहरी। भूमि 40 किलोमीटर तले भूकंपर केन्द्रस्थल थिबा जमापड़ी। भूमिकंपर प्रभाव मालकानगिरी और कोरापुट जिले में अनुभूत होता बेले यहाकू नहीं लोके किछि समय भयभीत होते। नंबर 9 आगामी दिन गुड़िक ओडिशा रेल भित्तिभूमि आहरी विकास हो। से नहीं राज्य में रेल विकास 73,723 कोटी टंका मंजूर कर केंद्र सरकार। ए राशि मध्य राज्य में प्रस्तावित रेल प्रकल्पर उन्नयनमूलक कार्य कर सोशल मीडिया एक्स माध्यम कृतज्ञता जणाइबा सह सूचना देते केंद्र रेलमंत्री अश्विनी वैष्णव। रेलमंत्री श्री वैष्णव एक्स लिखिं जे ओडिशार प्रस्तावित रायगढ़ रेल मंडल को मंजूर मिली। रेल मंडल कार्यालय निर्माण 107 कोटी टंकार टेंडर आह्वान कर। पूर्वतट रेलपथ मध्य पूर्वपरी 3टी
ରେଳମଣ୍ଡଳ ରହିବ। ଅମୃତ ଷ୍ଟେସନ ଯୋଜନାରେ ରାଜ୍ୟରେ 59 ଷ୍ଟେସନକୁ ପୁନର୍ବିକାଶ କରାଯାଉଛି। ନମ୍ବର 10 ଆଉ 2 ଦିନ ପରେ ରାଜ୍ୟକୁ ଫେରିବ ଶୀତ। ଉପାନ୍ତର ଉପକୂଳ ସବୁଠି 2 ରୁ 4 ଡିଗ୍ରୀ ପାରଦ କମିବ ବୋଲି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର। ବିଶେଷ କରି ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଧିକ ଶୀତ ହେବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। ବାତ୍ୟା ପେଙ୍ଗଲ ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟର ଉପକୂଳ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ କୋହଲା ପାଗ ସହ ହାଲୁକା ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟ ଉପରେ କୌଣସି ପାଣିପାଗର ପ୍ରଭାବ ନଥିବା ବେଳେ ଆଗାମୀ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ପୁରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, ରାୟଗଡ଼ା, କଳାହାଣ୍ଡି, ନବରଙ୍ଗପୁର, କୋରାପୁଟ ଏବଂ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ 1ରୁ 2ଟି ସ୍ଥାନରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ନମ୍ବର 11 ଏମ୍ସ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 4D ସ୍ପାଇନ୍ ଗେଟ୍ ଆନାଲିସିସ୍ ଲ୍ୟାବ୍ ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇଛି। ଏମ୍ସ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପୂର୍ବ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ତଥା ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଜ୍ଞାନକୌଶଳଯୁକ୍ତ 4D ସ୍ପାଇନ୍ ଓ ଗେଟ୍ ଆନାଲିସିସ୍ ଲ୍ୟାବ୍ ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇଛି। ଶାରୀରିକ ଚିକିତ୍ସା ଏବଂ ପୁନର୍ବ୍ୟାସ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଦିବସର ଅବସରରେ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଡକ୍ଟର ଆଶୁତୋଷ ବିଶ୍ୱାସ ଏକାଧିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିବା ଏହି ଲ୍ୟାବ୍ରେ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 12 ବିଲରେ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଅବତରଣ କଲା ନୌସେନା ହେଲିକପ୍ଟର। ଭାରତୀୟ ନୌସେନା ଦିବସରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ରାସଗୋବିନ୍ଦପୁର ବ୍ଲକର ଗାଁ ଅମରବତା ପଞ୍ଚାୟତରେ ଅମରବାତାରେ ବିଲ ଭିତରେ ନୌସେନା ହେଲିକପ୍ଟର ଜରୁରୀକାଳୀନ ଅବତରଣ କରିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ବିଲରେ ଚାଷୀମାନେ ଧାନ ଫସଲ କାଟୁଥିବା ସମୟରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ ଏକ ହେଲିକପ୍ଟର ବିଲ ମଧ୍ୟରେ ଓହ୍ଲାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଗୋଟିଏ ବିଲ ଭିତରେ ଓହ୍ଲାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ବେଳେ ଧାନ କୁଟା ଉଡ଼ିବାରୁ ସେଠାରେ ଅବତରଣ କରିନପାରି ଅନ୍ୟ ଏକ ଫାଙ୍କା ବିଲରେ ଅବତରଣ କରିଥିଲା। ଦୀର୍ଘ 30 ମିନିଟ୍ ଧରି ପାଇଲଟ ହେଲିକପ୍ଟରରୁ ଓହ୍ଲାଇ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟିକୁ ସୁଧାରିଥିଲେ। 45 ମିନିଟ୍ ପରେ ପୁଣି ଉଡ଼ିବା ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲା ନୌସେନା ହେଲିକପ୍ଟର। ନମ୍ବର 13 ରାଜ୍ୟରେ ପିଆଜର ଆକାଶ ଛୁଆଁ ରହିଛି। ଏନେଇ ଖାଉଟି ଚିନ୍ତାରେ। ହେଲେ ରାଜ୍ୟ ବିଧାନସଭାରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ ତଥ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ତାହା ସରକାର ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଠିଆ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛି। ରାଜ୍ୟରେ ଲୋକଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତାଠୁ ଅଧିକ ପିଆଜ ଉତ୍ପାଦନ ହେଉଛି। ହେଲେ ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ପିଆଜ ଦର ବଜାରରେ 70 ଉପରେ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା ଅନେକଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଛି। ବୁଧବାର ବିଧାନସଭା ଶୀତ ଅଧିବେଶନରେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ବିଧାୟକ ଟଙ୍କଧର ତ୍ରିପାଠୀ ପିଆଜ ମିଶନ ଆଉ ରାଜ୍ୟରେ କେତେ ପରିମାଣ ପିଆଜର ଉତ୍ପାଦନ ହେଉଛି ସେ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ। ଏହାର ଉତ୍ତର ରଖିଥିଲେ କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀ କେଭି ସିଂ ଦେଓ। ହେଲେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉତ୍ତରରୁ ଯେଉଁ ତଥ୍ୟ ଆସିଥିଲା ତାହା ଅନେକଙ୍କୁ ବିସ୍ମିତ କରିଛି। ରାଜ୍ୟରେ 2023-24 ବର୍ଷ ପାଇଁ ବାର୍ଷିକ ହାରରେ 3.75 ଲକ୍ଷ ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ପିଆଜର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଥିବା ବେଳେ ରାଜ୍ୟରେ 4.20 ଲକ୍ଷ ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ପିଆଜ ଉତ୍ପାଦନ ହୋଇଥିଲା। ନମ୍ବର 14 ଆସନ୍ତାକାଲି ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଶପଥ ନେବେ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଫଡନାଭିସ୍। ସବୁ କଳ୍ପନା ଜଳ୍ପନାର ଅନ୍ତ ଘଟାଇ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଫଡନାଭିସ୍। ସେ ଆସନ୍ତାକାଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ବୁଧବାର ଦିନ ବିଜେପିର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକରେ ସହମତି ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ପରେ ଫଡନାଭିସ୍ଙ୍କ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ବଛାଯାଇଛି। ତେବେ ଶିବସେନା ମୁଖ୍ୟ ଏକାଧିକ ସିନ୍ଧେ ଏନ୍ସିପିର ଅଜିତ ପାୱାରଙ୍କ ସହ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ବିଜେପି ଓ ମହାୟୁତି ବିଧାୟକ ଦଳ ବୈଠକ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ବିଜୟ ରୂପାନୀ ମୁମ୍ବାଇରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଏକନାଥ ସିନ୍ଧେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ରାଜି ହୋଇଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ନମ୍ବର 15 ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମେଟ୍ରୋ ରେଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ 2 ବର୍ଷରେ 1210 କୋଟି ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁର ହୋଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମେଟ୍ରୋ ରେଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ 2023-24 ଓ 2024-25 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଯଥାକ୍ରମେ 210 କୋଟି ଓ 1000 କୋଟି ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁର ହୋଇଛି। ପ୍ରକଳ୍ପର କାର୍ଯ୍ୟରତ ସମୟରେ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ପ୍ରଶସ୍ତୀକରଣ କରିବାକୁ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଛି। ଟ୍ରାଫିକ୍ ଡାଇଭର୍ସନ ଯୋଜନା ଟ୍ରାଫିକ୍ ପୁଲିସ ଓ ଏହା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସମନ୍ୱୟରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବ। ପ୍ରକଳ୍ପର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀ ମେଟ୍ରୋ ରେଳ ନିଗମ ସହ ପରାମର୍ଶଦାତା ଭାବେ ଏକ ଚୁକ୍ତିନାମା ସ୍ୱାକ୍ଷର କରାଯାଇଛି। ମେଟ୍ରୋ ଷ୍ଟେସନ ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ଏକାନ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯୋଜନା ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି। ନୂଆ ସରକାର ପ୍ରକଳ୍ପର ବିଭିନ୍ନ ଦିଗକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ସହ ବୈଷୟିକ ପରାମର୍ଶଦାତାଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଏହିଭଳି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ପାଇବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ସହ ଯୋଡ଼ି ରୁହନ୍ତୁ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ସାବଧାନ ଓଡ଼ିଶା।